يحضر معي واحد من صناع التتويج رضا الجعدي. رضا هنيئا، تتويج مستحق لك ولكل لاعبي فريق الوداد. ما كانش هذا لو تروفي سي رضا. بحال اللي شفتوا كاملين لو تروفي كان صعيب. هذه لا تشامبيونز ليغ سافير سي لو نيفو في لافريك، والحمد لله غاني كونتر الاهلي une des meilleures équipes d'Afrique, c'est pas la meilleure équipe des dernières décennies là, donc c'était pas quelque chose de facile, mais alhamdoulilah on l'a gagné. Et aussi pour moi c'était à titre personnel, c'était انا جيت الوداد ايضا ديال لا تشامبيونز ليغ première année ديت لا تشامبيونز ليغ والحمدoulilah comme ça بحال اللي كيقولوا je vais mettre un peu de respect sur mon nom au Maroc encore un peu plus, وان شاء الله يكون غير خير pour les prochaines années ان شاء الله. اكيد رضا كان وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. المدام ديالو اللي ايضا هي ساهمت في هذا التتويج. مدام congratulations, it's not easy to be champion of Africa with Reda today. Yes, bonsoir, it's true, but I believe in him in every moment, and I know his capacity, and I know he is serious, and I know he will arrive in this point with Wydad, because Wydad also it's one amazing team with very beautiful public, and they deserve. Congratulations for you, for Romania and for Morocco. Thank you so much. رضا ألف مبروك مرة أخرى، وهنيئا تتويج أخي، هنيئا التتويج. هنيئا التتويج. كنبغي نهدي هذا اللقب سيدنا صاحب جلاله الله ينصرو. كنهدي هذا اللقب الجماهير الودادية اللي ما بخلاتش علينا التشجيع ديالها طيلة السنة. وكنبغي نهدي هذا اللقب خاصة العائلة ديالي، وكنبغي نشكر اللاعبين اللي كانوا رجال اليوم. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنحمد الله وكنشكر على هذه النتيجه. مباراه ما كانت سهله، لعبنا مع فريق منظم، فريق عنده تاريخ تا هو عنده القاب كثيره. الحمد لله فرحنا الشعب المغربي. 40 مليون مغربي فرح اليوم، كنحمد الله وكنشكروه. فرحنا سيدنا ومازال خير ان شاء الله، مازال عنده القاب باقي لاعبين على بطوله كاس العرش، نتمناو من الله باش نحققوهم في صالحنا ان شاء الله. الحمد لله ربي ما خيبناش بعد موسم طويل عانينا فيه. خاصين ضربنا بزاف ديال الماتشات، بزاف ديال الاقصائيات اللي دوزنا. كنشكرو كل من ساهم في هاد المباراة وفي هاد المسابقة. كنبغيو نشكرو سيدنا محمد السادس نصره الله الرياضي الاول للبلاد، وتنهديو ليه هاد الكاس الثمين، احسن كاس افريقيا ان شاء الله. تشابتا من بعد 92 و 2017، والحمد لله هذا اللقب اللي جا الوداد اليوم كيسكن لقب اللي دات بركان، وان شاء الله نتلاقاو معاهم في السوبر كوب ووداد المقاومه والفخر والمجد وديما وداد. اليوم بين ان المغرب تقدمت في الكره، بركان دات الكاف، الوداد الحمد لله دات العصبه. الحمد لله بين على ان المغرب غادي في التقدم في الكره والسوبر مغربي 100%. انا فرحانه بزاف، وديما وداد وبغي نشكر اللعابه وخصوصا المدرب ديالنا الله يحفظه. وديما وداد فرحه كبيره هذه، والمغرب كله فرحان، وكنهديو هذه الفلوس لسيدنا الرياضي الاول، الشعب المغربي كله. وعاش الوداد، عاش الوداد ديما حمراء. ديما وداد وديما بركان والسوبر كوب مغربي ان شاء الله. مبروك على فريق الوداد، كذلك السير كراكي اللي قام بمجهود كبير، واللعابه كنشكرهم فرحونا، الله يفرحهم الدنيا واخره. وهنيئا على فريق الوداد والجماهير المغربيه عامه، وكذلك وعاش سيدنا، عاش الملك.
خويا انا رجاوي ولكن اليوم فرحان بالوداد حيت خويا الوداد شي حاجه نكذب عليك يعني اليوم كنشجعوا الوطن المغرب وديما وداد وان شاء الله كنمشيو السوبر كوب ان شاء الله مغربي 100% ان شاء الله باذن الله. حنا اليوم فرحانين باللي الوداد ربحات ودات تشامبيونز ليغ ديما وداد. بصراحه فرحه كبيره هذه بهذا اللقب الثالث على التوالي وديما حمراء ديما وداد فريق الوداد البيضاوي كيستاهل التتويج هذا. شكرا. تحدث عن هذا اللقب الغالي الذي انضاف لخزينة كرة القدم الوطنية. Wydad team, I have a pleasure to welcome on board Greggy. Just to remind, please introduce yourself, your name and the organization. Switch off your mobile phone. For translation, we have first channel is French, the second channel is English, and the third channel is Arabic. Before giving the floor to the journalist, I have to ask the coach for an opening statement and his first impression. Votre première impression, coach. السلام عليكم. أول حاجة bien sûr féliciter les joueurs. اليوم on n'a pas fait un très grand match sur le plan technique, mais l'envie, l'état d'esprit, مع le public, avec le public, les Tfana, je pense qu'on a fait un match d'une finale. On a été très efficace. On est tombé sur une belle équipe de l'Ahli. Elle a voulu prendre le jeu à son compte. Qu'on a raffiné les espaces, ils cherchaient beaucoup les espaces avec leur attaquant qui est rapide. On a essayé de leur laisser le moins d'espace. On a attendu dans notre camp avec un bon bloc équipe. Et la première occasion de Zoé, elle est au fond, il met 2 très beaux buts. Je suis très heureux pour lui parce que Arafto Mendes avec ce public. Et une fois, il était à 2 doigts d'être viré du club à cause qu'il avait jeté son maillot. Mais je pense qu'il aura bien rendu. Wold Farqa, c'est un enfant du club et c'est beau qu'un enfant du club puisse donner la Champions League à son club formateur. On a été efficace, je suis très heureux pour le club. On est passé par des gros problèmes à Arafto avec l'interdiction de recrutement. Mais je pense que ça nous a aidés pour être une famille. On s'est regroupés, on a joué avec nos qualités. Aujourd'hui, Chauvetot, on a été une équipe vraiment combative, très concentrée. En plus, on a eu notre gardien qui était d'un très haut niveau aujourd'hui pour nous laisser dans le match. Donc voilà, je pense que je suis très heureux de ramener la 3e Champions League avec cette équipe. Au Wydad, il le mérite. Ok. سي وليد فيليسيتاسيون. اولا منذ بدايه هذا الموسم وانا كنتواصل معك ملي كان باقي زمن الكورونا كتقول لي بلي انكم خصكم تثقوا في الفريق وخصكم تعاونونا. اليوم شنو هو الطريقه اللي خلاتك انك تلعب بهذه الطريقه بهذا الشكل هذا اليوم امام الاهلي؟ واش الاهلي ساعدك اليوم على انك تغلب عليه في الطريقه التقنيه وفي التكتيكيه؟ شكرا. L'Ali, c'est une équipe qui est très forte physiquement déjà. Et même techniquement, ils ont des internationaux. Hein. C'est la moitié, ils ont éliminé le Maroc à la CAN. On savait que sur le plan technique, c'est ce que je vous dis, moi je me suis adapté cette année à l'équipe que j'avais. Les forces ديال الفرقة ديالي. Quand vous avez un Jebran à ce niveau-là, un Daoudi qui est un travailleur, on n'a pas délié parce que l'FI s'est blessé. Moutarajid avait allergé à une blessure. Je me suis adapté toute l'année avec l'effectif. حتى تيخال أي واحد شفتو أسير خال صراحة كنت قلت له يمشي في ميركاتو parce que je pensais qu'il n'avait pas sa place dans le groupe. وفي الآخر شفتيه دخل في الفينال ديال Champions League. On a créé un état d'esprit et quand tu es un entraîneur, le plus important c'est d'abord de créer un état d'esprit que les joueurs يثقوا في البروجي ديالك. وملي كانت شي وكان نية وكان كلشي والكلوب والجمهور on a été une famille. Et ma khaybnash Allah. Après, à un moment donné, il faut un peu de chance. Et ça, quand vous mettez beaucoup de nia, quand on est honnête, qu'on est droit, comme l'ont fait les joueurs qui ont travaillé toute l'année, et ben, on a été récompensé. Comme quoi, l'équipe qui travaille, qui est honnête, et ben, elle a gagné. Mais j'ai باش ندير واخا مشاو تقدر تسقسي الرئيس mois de janvier. ملي قال لي on va pas pouvoir recruter, j'ai dit t'inquiète président. On va s'adapter, on va créer quelque chose pour essayer de tout gagner.
Mais on n'a rien fait, on a fait le premier trophée de l'objectif, il nous reste le championnat, il nous reste la Coupe du Trône, on en a encore envie, il nous reste un mois. On va se battre pour essayer de faire le triplé historique, même si ça va pas être facile. اليوم شفنا التشكيله اللي لعبتي بها هي نفسها اللي لعبتي بها كونتر الزمالك. واش هذه تكنيك من وليد ولا هاد الوليدات كانوا ابت هاد السيمانه كامله سيرتو مع زهير اللي الله راجع من بليسيغ وشنا اليوم كان بحال العريس دار كلشي وجاب جاب التيتر اللي كنا كنتظروا حنا كاملين المغاربه. حاجه اخرى وقتاش كان عندك لو دوت وليد وقتاش كان عندك سيرتيتي انه الشامبيونز ليغ غتكون وداديه. شكرا. وعاد الى واحد اللي سيت انفو بعدا. اول حاجه باش دير ليكيب اللي غتدخل ما كانش ساهل ليه. بديع par exemple دار une belle semaine كان يستاهل يبدا. Après j'avais des choix à faire sur le plan tactique. Est-ce qu'on attaquait au départ? Est-ce qu'on restait bien en bloc? Qui avait le volume de jeu? Reda, Saraha, il revenait de blessure. Aujourd'hui, il a fait un grand match. Il fallait qu'il prenne le rythme. Il fallait des joueurs d'expérience comme Jalel, comme Reda. Zoel, c'est notre facteur X. Il peut Mawalour qui l'a marqué, donc il fallait tenter le risque qu'il débute. C'est des choix, des fois en tant qu'entraîneur, tu réfléchis à plusieurs scénarios. Là, Chili Dotlium. Des fois ça réussit, on dit que c'est bien, l'entraîneur il a bien choisi. Si ça n'avait pas marché, on aurait dit que j'ai pas fait les bons choix. Mais c'est les joueurs qui te donnent raison. Et aujourd'hui, Wahed Bhal Zoher, Tirtfi Mlouel, Goutlo c'est un grand joueur, il mérite plus, il mérite mieux, il a perdu du temps. Et aujourd'hui, il le mérite de marquer en finale. C'est un beau message pour tous les joueurs qu'il ne faut pas qu'ils abandonnent, il faut qu'ils travaillent et qu'ils soient patients. يعني كالعكس في هذه المقابله يعني العامل الذهني كيفاش لعب عليه هو اللي درك كثير هذه المده اللي كانت مشحونه اعلاميا ونفسيا. شوف on va quand même être humble. On a joué quand même à domicile, كتعاون كتلعب في الدار, il faut accepter que c'est un avantage. Mais c'est le football, quand on est une grande équipe, il faut s'adapter. Ils ont joué comme une grande équipe. Mais aujourd'hui, on avait beaucoup d'envie. On savait que la coupe, il ne fallait pas qu'elle sorte de Casa. Derrière Arfin, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et l'Ahli a fait farqa kbira, mais 3 finales consécutives. Déjà, il faut leur dire chapeau. Ils ont vraiment une belle équipe. Bravo alihom. Bravo, le Kora, Misria, c'est un des meilleurs footballs en Afrique. Quand tu bats le Zamalek, quand tu bats l'Ahli, quand tu bats Belouizdad, quand tu bats Petro, je pense qu'on mérite la Champions League et voilà, il faut féliciter les Aba. Je pense que le Wydad c'était la meilleure équipe cette année en Champions League. Je crois qu'on a fait 9 victoires. Mais les 2 buts d'Yelioum, on est la meilleure attaque. Je ne sais pas si on a le record de buts sur l'histoire. Peut-être qu'il va nous manquer un but. En tout cas, dans les poules, on était la meilleure attaque. Donc voilà, c'est mérité. Franchement, je ne sais pas si farhan parce que الجمهور كان كيستاهل, كان كيستنى شحال هذه الثالثة. هادشي اللي طرا في راداس كتفرح ملي كتحط لهم هاد الألقاب. Agence de presse sénégalaise. Coach, vous gagnez votre premier titre de champion d'Afrique contre l'un des coachs les plus titrés du continent. Quel commentaire ça vous fait? Merci. Premièrement, c'est un ami, Pizzo. J'étais très heureux de le rencontrer. Vous savez, quand vous tombez contre un entraîneur qui a gagné 3 Champions League, il fait sa 4e finale, on a toujours un peu de doute. Parce qu'on sait qu'il est habitué à ce genre de match. Mais je pense que, voilà, c'est l'équipe qui a voulu le plus, qui a été le plus efficace, qui a gagné. Moi, c'est ma première Champions League, c'est ma première finale de Champions League sur le plan continental. Avant, j'étais dans un club au Maroc qui est un club formateur. On avait gagné le titre, on avait gagné la coupe. J'étais parti à Douai au Qatar pour gagner la Champions League. Malheureusement, on a eu beaucoup de malchance avec le Covid, mais on a pu gagner le titre. Et je voulais me challenger parce que je suis un jeune entraîneur. Tout le monde me disait quand je suis arrivé au Maroc que je travaillais toujours dans de bonnes conditions, que j'étais un entraîneur qui avait beaucoup de chance, parce qu'il n'y avait pas de pression. Et si vous vous renseignez bien, si vous savez d'où je viens, en région parisienne, en général, on est des mecs qui avons faim et on aime bien le challenge. Donc plus on nous dit tu peux pas, plus on a envie. Ma femme n'était pas d'accord pour que je vienne à Casa, mais je lui ai dit on va y aller, on va gagner la Champions League, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, maintenant, moi c'est vraiment pour les joueurs, franchement, mes joueurs, ils le méritent. Ils ont cru en ce que je leur disais depuis le début de la saison. Et quoi de plus beau que de battre El Ali en finale?
d'avoir battu Belouizdad, le champion d'Algérie, et d'avoir battu le champion de l'Angola, Zamalek en poule. Je pense qu'on fait un beau champion cette année. أنا صوت الريح من موقع القناة الثانية دوزان بويما. سي وليد شفنا بأن الوداد في لي 20 بروميير مينيت كانت حاكمة الماتش أكثر وكانت الأهلي كتبان مالاليز وشفنا حتى في البيت الأول كيفاش جا من الفوت ضاعت الكرة من عندهم. شنو كانوا لي كونسين تاكتيك اللاعبين اللي خلاو الأهلي تبان بهذاك الشكل والوداد تبان حاكم الماتش؟ كنا تفرجنا في ماتشات ديالهم. سي ان ايكيب كي ديفيسيل ا ليغ باسكو كتادابتا حتى هي على الفرقه اللي كتلعب ضدها حتى هي تقدر تلعب لو بلوك با باش دير لي كونتر اتاك باسكو عندهم دي جوار رابيد. Et c'est difficile quand t'es entraîneur que tu joues à domicile مع الجمهور d'accepter de faire reculer ton bloc, ترجع البلوك ديالك باش تلعب على لي كاليتي ديالك d'abord ودير لهم الضغط عليهم parce que leur qualité c'est l'espace. Mais ils ont accepté les joueurs. فهموا, on a travaillé toute la semaine faire le bloc, il fallait fermer les espaces, les laisser faire des déchets باش نقطعوا باش نمشوا في les transitions. Et هادشي اللي طرا الحمد لله. لو بوت الاول عاوننا باش نبقاو في لو بلان ديالنا والبوت الثاني جا دغيا في دوزيام ميطون باش نبقاو encore plus في le plan ديالنا. Après il faut un peu de réussite باش ما نكذبوش. Le football faut toujours un peu de chance. On a eu cette chance. C'est la chance du champion. انا ولا بغيتي نمشي بعيد كنسحب لهم الريال مدريد ديال الفينال ديال ليفربول. حيت بان حنا اللي درنا الريال مدريد اليوم واقفين جاتنا اون او دو اوكازيون ماركيناها خلينا لهم كره يا لاغيفي. بان كنقولها ديما مع الصحافه المغربيه ملي كيديروا الضغط على الفرقه ديالي كيهضروا على الاداء. سي سا اداء. ديك اداء تعلمتها غير في المغرب. اداء ايوا هو الاداء. هي الاداء سميها كاف اداء باش يعرفوا ملي الفوتبول اليوم سي ليفيكاسيتي. باغي انا نلعب كره هكا باغي نربح نخربق. Last question please. أسامة غاوي في موقع منبر باشين. أولا فيليسيتاسيون لك وليد كبطل إفريقيا. وليد اللي وصل الفينال ديال 2004 في تونس, اللي وصل دومي فينال ديال الكاف. شنو تغير في وليد من هذوك اللي دومي فينال اليوم اللي بطل إفريقيا؟ الصراحة كتعلم منهم. بحال اللي قلتي جي بيردو دو دومي فينال مع الفوس en coupe de la CAF, perdu une finale de coupe d'Afrique مع المنتخب. Ça m'est pas rentré dans le doute. بحال اللي قلت للعابة dans mon speech يقدروا يقولوا لكم, قلت لهم moi j'ai vécu une finale, j'ai encore des regrets اليوم. Pour pas regretter, il faut donner le maximum, jouer libéré بلا ما نديرو كثار من الضغط. وهادشي اللي طرا اليوم. مي سي بيان باسكو ابخي كنعرف الخدمه ديالنا ولا كنت خسرتها تقدر تتبعني الوليد في دومي فينال ما قدرش يربح. دونك بعد هذه ساليناها. ديت بطوله, ديت الكاس, ديت بطوله في دحيل, ديت شامبيونز ليغ. حك مازال فيها الجهد, مازال البطوله والكاس العرش ان شاء الله. Thank you. Once again, congratulations and thank you for your attention. Thank you so much. شكرا. الله يعاونكم.